पिला माने केमती अछ? अरे बा आज मैं समस्त पूरा चुपचाप बसछ। ओहो देखी देखी तुम कौन कर? तू गीत पढ़ुचु? अरे बा तो बढ़िया फूलटे चित्र करते फूल भल लगे कि झील? अच्छा पिला समस्त फूल भल लगे? आज ताले से फूल विषय कविता पढ़ा। तत भी गीत भल लगे, फूल भल लगे, ताले फूल विषय जो कविता पढ़ा है। हाँ समस्ते बही बाहर कर। मु प्रथमे फूल विषय कवि किए से विषय तुमको कहूँ है। फूलर कवि होती पंडित मृत्युंजय रथ। 1882 मसीहा मे मास 14 तारिख में जन्मग्रहण करते। स्वल्प जीवन काल मध्य विक्रम उर्वशी, मुद्रा राक्षस, बेणी संहार इत्यादि संस्कृत नाटक को ओडिया रे एवं अद्भुत परिणाम उपन्यास और कर्मयोगी गौरीशंकर, सारला चरित, सरल ओडिया अभिधान इत्यादि पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करथांती। अच्छा पिला आम कवि परिचय विषय पढ़िले। फूल कविता रे कवि भगवान द्वारा सृष्टि फूलटी किपरि समस्त को आनंद दिए एवं फूलर महानता विषय कहते। पिला माने तुम्हें मैंने छोट छोट फूल सदृश तुमर सुंदर कमल हस समस्त को आनंद दिए। पढ़ुची तुम मैंने शुण, मु स्वर कर बोलती तुम्हें मैंने मोर शुणी सारा बोल। मो बास गछरे लटा बुदारे, साग शिउली रे घास हुड़ारे, मुथाए पर्वते जल स्थल रे, बने उपवने कूल कंदरे, मुथाए कुंजरे मंदिर पासे, संज सकाल रे मु फुटी बासे, मो रूप सुंदर केते निर्मल, पतर ऊपर दिशे सुढल, कि जुब बालक अवास्तवीर, मोते देखिले टिहंती अधीर, मोते के गलारे के बा मुंडरे, थुअंती नदली केही पयरे, मो बास चौदिगे जाए चहटी, पवन महकी थाए जानटी, बणा होई धाई आसे भर, आदरती पशु पक्षी सफल, मो कांति देखिले जोगी शांति, मो देह देवता से देखुथांती, पूजा लगी मोहि जाए विधिरे, केउ देवतार नव शेषिरे, मोह जोगु पट जाए निस्तरी, कीट बसे पुणी सिरे सबुरी। पिला माने एथर आमे आस कविता को पढ़िबा ओ बुझिबा। मो बास गछरे लटा बुदारे, साग शिउली रे घास हुड़ारे, मुथाए पर्वते जलस्थल रे, बने उपवने कूल कंदरे। मु कौटी कौटी थाए? लटा बुदारे थाए, गछरे थाए, साग शिउली थाए, घास हुड़ारे थाए, पर्वत रे थाए, जल रे थाए, स्थल रे, बन रे, उपवन रे, कूल रे और कंदर रे मध्य थाए। मुथाए कुंजरे मंदिर पासे, संज सकाल रे मु फुटी बासे। मु आउ कौन थाए? मु कुंजरे थाए, मंदिर पाखरे थाए। आ जो संज हुए आ सकाळ हुए केते गुड़े फूल अच्छा संध्या बेले फुटी बासती, केते गुड़े फूल अच्छा जो गुड़े कि सकाळ फुटी बासती। मो रूप सुंदर केते निर्मल, पतर उपरे दिशे सुढल। मो रूप बहुत सुंदर आउ मुझे निर्मल, तुम्हें जमी देखा सुंदर एवं तुम हृदय जमी निर्मल, मो रूप सेमती सुंदर एवं निर्मल, पतर उपरे दिशे सुढल। देखीच तुम पाने छारु पत्र पानी पकेले से कमी रूपा भाया ढल ढल हुए, सेमती मुझे
ପତ୍ର ସହିତ ମୋର ଫୁଲ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କି ଯୁବା ବାଳକ ଅବା ସ୍ଥବିର, ମୋତେ ଦେଖିଲେଟି ହନ୍ତି ଅଧୀର। କିଏ ଯୁବକ ହଉ, ବାଳକ ହଉ ବା ସ୍ଥବିର ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନ ଦଳି କେହି ପୟରେ। ମୋତେ କିଏ ଗଳାରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି ହେଲେ ମୋତେ ପାଦରେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି। ମୋ ବାସ ମାନେ ମୋ ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚହଟି ଯାଏ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚହଟି ଯାଏ। ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଅଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ସେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ବଣା ହୋଇ ଭଅଁର କ'ଣ ଆସେ, କ'ଣ କରେ ନା ଧାଇଁ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ମୋତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୋ କାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହରେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବଶେଷିରେ। ମୁଁ ପୂଜା ଲାଗି ବିଧିରେ ଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଁ ଶିରରେ ମାନେ ମସ୍ତକରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବସେ। ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବରି। ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ, ପଟ ଜାଣିଛଟି ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପଟୁକା ସେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେନି, କେବଳ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା କାମରେ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଫୁଲ ମାଳ କି ଆମର ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବରି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କରେ, ତାର ବାସ୍ନାରେ କୀଟ କ'ଣ କରେ, ସେ ଫୁଲର ମସ୍ତକରେ ବା ଫୁଲ ଭିତରେ ବସେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆସ ପିଲେ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ବାସ ମାନେ ରହିବା ସ୍ଥାନ, କନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା, ସ୍ଥବିର ବୃଦ୍ଧ, ବଣା ହେବା ବାଟ ଭୁଲିଯିବା, ବିଧିରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ପଟ କଦଳୀ ପଟୁକାର ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସୂତାବଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଫୁଲକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମାଳ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚଉଦିଗ ମାନେ ଚାରି ଦିଗ। ଆମର କେତୋଟି ଦିଗ ଅଛି? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଚାରି ଦିଗ।